Hi guys, welcome back to my English channel. It's been almost 3 weeks since my last video and now I'm so excited to make a new one again. Our today's topic is really interesting and very important. It's something that we have to make if we want to apply a job in a company, for example. Do you guys know what it is? Yes, you're absolutely right. Today's topic is about application letter. In bahasa Indonesia, it's called surat lamaran kerja. This time, we're gonna learn what the application is, the parts of application letter, and the last one is how to make a good application letter in English. Well, are you guys ready to study with me? Good. To start our lesson today, let me show you one video. You check it out. Mel, do you have today's paper? Yes, what's up? Bring it here. I heard from my uncle that there is a job vacancy that may be appropriate for us. Oh, really? Come on, take it. Alright, here you are. See, a new supermarket requires some general electrical assistance. No kidding? Come on, look. 16 to 19 years old. No experience required. That's us, right? Yup, it seems promising. And see the working hours. Only from Monday to Friday from 9 to 15. That's cool. Let's write the letter. In that video, Wina heard from her uncle that there was a job vacancy that might be appropriate for both of them. A new supermarket required some general electrical assistance. Wina got interested and wanted to invite her friend Melly to apply the job with her. So guys, today we're going to help Wina and Melly how to make a good application letter. Do you want to help them with me? Good. Before we make it, let's study first. An application letter is a document sent with your resume to provide additional information about your skills and experience to an employer. The letter of application is intended to provide detailed information on why you are a qualified candidate for a job. Application letter adalah surat yang dibuat oleh pelamar pekerjaan untuk jabatan tertentu demi diterimanya dalam suatu instansi atau perusahaan. Dalam menulis surat lamaran pekerjaan tidak selalu berpatokan pada satu format saja, melainkan banyak format atau versi yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pelamar pekerjaan. The purpose of application letter is to let the employer know what position you are applying for, what makes you a strong candidate, why they should select you for an interview, and how you will follow up. Jadi, selain berfungsi sebagai alat komunikasi pelamar dengan penerima kerja, surat lamaran kerja juga berfungsi sebagai alat penilai awal apakah kamu cocok untuk ditempatkan di posisi yang telah dipilih atau dicantumkan pada surat lamaran tersebut atau tidak. Commonly, an application letter consists of some elements. The first one is header. This part may contain the sender or your address and the receiver or the company address. Look at point 1. In this point, you write your name, your address, and the deadline. Jadi, pada poin pertama, tuliskan nama lengkap serta alamatmu dan tanggal kapan surat lamaran itu dibuat. Point 2 is the receiver of the company you are writing to. Use complete title and address, don't abbreviate it. Jadi pada poin kedua, kamu bisa menuliskan nama orang yang berwenang di perusahaan tersebut, nama lengkap perusahaan beserta alamatnya.
Apabila kamu tidak tahu nama orang yang berwenang di perusahaan tersebut, kamu bisa cukup menuliskan personal manager atau HRD manager, lalu diikuti nama perusahaan dan alamat perusahaan di bawahnya. The second one is greeting or salutation. Pada bagian ini, kita dapat menggunakan salam seperti Dear, contohnya misalkan Dear Mrs. Johnson atau Dear Mr. Smith dan sebagainya. Kita sebaiknya menuliskan nama belakang dari si penerima surat dan pastikan diakhiri dengan tanda koma. Jika kita tidak mengetahui nama orang yang kita tuju atau HRD manajernya atau siapapun yang bertugas merekrut pegawai baru, kita cukup menuliskan salam seperti Dear Sir apabila untuk laki-laki, Dear Madam untuk perempuan. Tetapi jika kita bingung apakah orang yang menerima surat itu laki-laki atau perempuan, kita dapat menuliskan Dear Sir or Madam. The third one is opening paragraph. Paragraf ini berisi tentang informasi diri dan posisi yang ingin kita lamar. Kita juga bisa menceritakan secara singkat kenapa kita tertarik terhadap posisi yang dilamar. We can also tell how we got the job information. If you got the information from the newspaper, you can tell its name and when it was published or released. The fourth one is body or middle paragraph. Paragraf kedua berisi tentang kualifikasi atau keterampilan yang kita miliki. Kita juga dapat menyebutkan prestasi yang pernah diraih untuk menunjukkan bahwa kita memang cocok untuk posisi yang dilamar dan sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Intinya adalah kita harus mempromosikan diri kita sebaik mungkin pada paragraf kedua, sehingga perusahaan bisa yakin bahwa menerima kamu sebagai karyawan atau pegawai akan menjadi keuntungan bagi perusahaan tersebut. The next one is closing paragraph. The last paragraph is the closing. We can say that we have the whole qualification they need for the position. Kita juga dapat menyertakan sebuah nomor kontak yang dapat dihubungi, sekaligus menunjukkan bahwa kita mengharapkan sebuah panggilan interview atau wawancara. Dan yang terakhir, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Pada bagian akhir paragraf, ada beberapa kalimat penutup yang dapat kita gunakan seperti I look forward to your reply. Looking forward to reply. I look forward to hearing from you at your earliest convenience. Atau I look forward to hearing from you soon. The last one is signature. Pada bagian ini, kamu dapat menuliskan salam penutup seperti sincerely, yours sincerely. Lalu di bawah, kamu sertakan nama lengkap kamu dan tanda tangan. Nah, bagaimana? Apakah sekarang kamu sudah paham bagaimana cara membuat sebuah surat lamaran kerja? I hope you did. To make you understand more, you can check some other forms of application letters from textbook or internet. Don't forget to practice it by writing one or some so that you can be professional in it. Well, it's time to say goodbye. Suppose that you have any questions or suggestions, please leave comments below. I'll be very happy for that. If you like this video, please hit the like button, subscribe, and share this video. Thanks for watching. I'll see you next time. Bye!